Hola everyone! Buenos dias a todos! Today I attended Binegili 2026 at Instituto Cervantes. El evento fue sobre libros, bibliotecas, literatura y cultura española. Fue una experiencia muy bonita y educativa. The speaker shared many interesting ideas and lessons. Primero, I learned that libraries are very important because they help people learn, read, and imagine. Segundo, books can connect different cultures, ideas, and communities. Tercero, reading help us understanding the life and other people better. La lectura es muy importante para todos. Bien aprende algunas palabras en español como biblioteca, que significa library. Libros, meaning books, and cultura, meaning culture. Overall, disfruté mucho el evento because I learned more about the Spanish language and Hispanic culture. Estoy muy feliz y agradecida por esta experiencia. Muchas gracias y hasta luego!